या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आजिर आलोचना रही what characterizes the substance of the psychic world. What characterizes the substance of the psychic world. चैत्य जगतर उपादान गुड़िक कौन बा चैत्य जगत को उपादान को नहीं गठित होइछि। मां लिखुछंती the substance of the psychic world is a substance proper to it with its own psychic characteristics. तार निजस्व चैत्य लक्षण गुड़िक थाए। कौन कौन से चैत्य लक्षण? ए सेंस ऑफ इमोर्टालिटी अमरत्वर स्पंदन वा भाव, ए कंप्लीट रिसेप्टिविटी टू द डिवाइन इन्फ्लुएंस, भगवानंकर परमंकर प्रभाव रे प्रभावित हवा पाई पूर्णतः ग्रहणशील, पूर्णतः ग्रहणशील रिसेप्टिविटी सेटा होची कंप्लीट रिसेप्टिविटी। आमर रिसेप्टिविटी आमे जेतेबेले को कथाटी भी जहार कथा मानू आमे ताको जा हो से पिलाटा केते ग्रहणशील, से ग्रहणशील से माने जे किंतु तार निजर मन किछि किछि इंटरफेयर करे। आम घरे मो माँ कथा भी जहा कहे मु सबू करे किंतु निज धारा रे करे, निज भाव रे करे, निजे भी किछि ता भितरे मिसाए। पूर्णतः ग्रहणशील होची जहा ताहा सेही भली भाव रे परिप्रकाश करिवो, सेतिरे कौनसी मिक्सड अप न थबो। प्रथमे कहले अमृतत्व बोध थबो, तार होची स्वभाव आ दिव्य प्रभाव प्रति बा भगवानंकर प्रभाव प्रति पूर्ण ग्रहणशीलतार एक अवस्था। आउ कौन? an entire submission to this influence, यही प्रभाव पाखरे निजकु पूर्णतः समर्पित करिदब। एंटायर सबमिशन माने पूर्णतः समर्पित, ता भितर कोनोसी टिके भी के न थबो। आमे जेतेबेले जो पेन को व्यवहार करूचे, लेखाटा कलम धरुचंदी लेखुचंदी, डॉट पेंसिल धरुचंदी लेखुचंदी, सेठी पेंसिल केबे भी पचारू नाही, पेंसिल ता निजर कोनोसी निजत्व रखु नाही, कलमटीए से कोनोसी निजत्व रखु नाही, से पूर्ण भाव रे आम पाखरे समर्पित हेइछि। आमे ताकू जहा लेखिबा से सेया लेखि हबो। आमे जदि सेथिरे बहुत बहुत उच्चांग साहित्य रचना करिबा तेबे भी से लेखि हबो। जदि सेइथिरे अन्य काहाकू गाली देइकी लेखिबा ताहा मध्य लेखि हबो। आमे जदि छलना पूर्ण भावे लेखिबा लेखि हबो। आमे सेई पेन पेंसिल धरि करी जदि सुंदर चित्रटे करिबा तले हबो। जहा आमे करिबा जो आडे नबा से पेन टी बा पेंसिल टी चले, सेई भलिया भाव रे
एठी जो पूर्ण समर्पित होउची सेई भलिया कोन सीए निजर निजत्व बा निजस्व किछि न थाए पूर्णतः पूर्ण भाव अनुगत एवं पूर्ण समर्पित एवं दिव्य प्रभाव प्रति ग्रहणशीलता होची पुणी कोबळे सीए भी पूर्ण ग्रहणशीलता कंप्लीट मान लिखुछन्ती कंप्लीट रिसेप्टिविटी एंटायर सबमिशन ता पूर्वरु कोन कहिथिले सेंस ऑफ इमोर्टालिटी तीनटा कथा गला ता सहित माँ केते सुंदर भावरे साहित्यिक भावरे वर्णना कर कौन टू an entire submission to this influence by which it is wholly impregnated तमाने या को नहीं कि से गर्भवती impregnated हो जे गर्भवती हवा हमर गर्भ रे जेमति जो संतान टे थाए से पूर्णतः आमरी शरीर रो अंश ही से थाए सेही भली भाबरे चैत्य गर्भवती होउची एटा हूँ साहित्यिक भाव में वर्णना कला बेले लिखती एमती सुंदर भाव लिखुंट क्या नहीं गर्भ मान तार गर्भरे कौन रही ना अमरत्वर स्पंदन बा अमृतत्वर बोध इमोर्टालिटी की आम अमृतत्वर बोध कहवा अमृतत्वर बोध कंप्लीट रिसेप्टिविटी दिव्य प्रभाव प्रति पूर्ण ग्रहणशील एंटायर सबमिशन टू दिस इन्फ्लुएंस यही प्रभाव प्रति पूर्णतः समर्पित होइतिबो इट इज दिस एग्जैक्टली व्हिच डिस्टिंग्विशेस द साइकिक फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बीइंग यही ही होची तार विशेषत्व जोटा कि अन्य सत्ता पाखरु ताकू भिन्न करि थाए ताकू भिन्न रूप देई थाए व्हेन फॉर इंस्टेंस I speak of organizing the mind and the vital around the psychic center. I don't mean that they become psychic. They remain the mind and the vital, but they are organized around the psychic as an army is organized around its leader. It does not become the leader, it obeys him, does not it? Well, it is the same thing there. It is the same thing here. The vital and the mind are organized around the psychic. They receive orders from the psychic and carry them out as well as they can. But their substance does not become psychic substance as a consequence. They can be under the influence of the psychic and assume its nature more or less, but not its substance. तापर माँ कहते जेतेबेले आमे कहउचंती बा माँ कहउचन जेतेबेले मु कहउची मन प्राण शरीर चैत्य सत्तार केंद्र चैत्य केंद्र चारिपटे संगठित हवा मन रख मु सेठी या कहू नाही जे मन प्राण शरीर उपादान गुड़िक चैत्य उपादान रे तयारी जीवो मन प्राण शरीर जो उपादान कौन मनर उपादान होची विचार करवा सिद्धांत करवा जेमती सब रही प्राणर होची से शक्ति जगैबो सी सेमती काम करिवे किंतु चैत्य सत्तार नेतृत्व रे परिचालित हेबे जेमती सैन्य बाहिनी रे सैन्य माने सेनापतिंकर नेतृत्व रे परिचालित होंती से माने निजे सेनापति हेई जानती नाही से भलिया मन प्राण शरीर उपादान गुड़िक चैत्य उपादान रे परिणत हबो नाही चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित हबो चैत्य सत्ता बा चैत्य केंद्र चारिपटे से संगठित होउचंती से माने चैत्यर सत्ता द्वारा परिचालित हेबे तार नियम माने चलिबे बट देयर सब्सटेंस डज नॉट बिकम साइकिक सब्सटेंस एज ए कॉन्सिक्वेंस माने तापर घटना पर घटना घटिकी मन प्राण शरीर चैत्य उपादान रे परिवर्तन हबनी चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित हबो तापर प्रश्न अछि मां को इज द साइकिक बीइंग इन द हार्ट आमर चैत्य सत्ताटी आम हृदय रे अछि कि आमर जोटा फिजिकल हार्ट बा स्थूल जो हृदय रही तारी भितरे चैत्य सत्ता अछि कि मान लिखुंती नॉट इन द फिजिकल हार्ट
नॉट इन द फिजिकल हार्ट स्थूल भाव रे जो हमर हृदकेंद्र रहिछि हृदय रहिछि ता भितरे नुह नॉट इन द ऑर्गन माने सेई ऑर्गन भितरे नुह कोठी इट इज इन ए फोर्थ डायमेंशन an inner dimension but it is in that region the region somewhat behind the solar plexus it is there that one finds it most easily the psychic being is the fourth dimension as related to our physical being ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଡାଇମେନସନ ର ହେଇ ସାରିଲାଣି କଣ ଜଡ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛି ତାପରେ ପ୍ରାଣ ଆସି ସାରିଛି ତାପରେ ମନ ଆସି ସାରିଛି ତିନିଟା ଡାଇମେନସନ ଆସି ସାରିଲାଣି ଇଏ ହଉଛି ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ ଆମର ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ ର ଆମର ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ହୃଦପିଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ସ୍ଥୂଳ ହୃଦପିଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ଆମ ଶରୀରଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଚିରିକି ବାହାର କରିବା ଚିରିକି ବାହାର କଲେ ହାର୍ଟ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛି ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ ରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ବା ବକ୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଯୋଉଠି ହାର୍ଟ ରହିଛି ଆମେ କହୁଛେ ପିଞ୍ଜରା ହାଡର ତଳେ ଯୋଉଠି ରହିଛି ପିଞ୍ଜରା ହାଡ ଯୋଉଠି ମାନେ କଣ ଛାତି ହାଡ ଯୋଉଠି ସରିଛି ସେଇ ତାରି ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି ପଞ୍ଜରା ହାଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯଦି ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଭାବମୟ ଆମର ଯୋଉ ହୃଦୟର ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ହୃଦୟଟି ସ୍ଥୂଳ ହୃଦୟ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ନାଇଁ କି ଲେଖା ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି the psychic being is in the heart center in the middle of the chest not in the physical heart for all the centers are in the middle of the body but it is deep behind प्रभु लिखुଛନ୍ତି ये deep behind ଗଭୀରରେ ଅଛି ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି when one is going away from the vital into the psychic ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣରୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଯାଏ it is felt as if one is going deep down till one reaches the central place of the psychic the surface of the heart center is the place of the emotional being ଆମର ଯୋଉ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରଟି ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଆମର ଭାବମୟ ସତ୍ତାର କିନ୍ତୁ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚାତରେ ଯାଇକି ରହିଛି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଭାବମୟ ସତ୍ତା ନୁହଁ ତା ସହିତ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଭାବମୟ ସତ୍ତା ଆଉ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ଫରକ ହଉଛି ଭାବମୟ ସତ୍ତା ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସିଏ ଯେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ସେଇ ଧାରଣା କରିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ସେ ଧାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଯଦି ଇଗୋ ରହିଲା ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ନାଇଁ କି ଯଦି ଇଗୋ ରହିଲା ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବ ରହିଲା ଏଇଟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା ଚୈତ୍ୟର ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅହଂର ଭଲ ପାଇବା ଅହଂର ପ୍ରାଣଗତ ରୂପ ପ୍ରାଣ ରୂପଟା ଏଟା ମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବମୟ ସତ୍ତାର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ ହଁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେ ପୁରା ଦାରୁଣ ପଥର ସେମିତି ହବନି ତା ଭିତରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସବୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲେ
आम जीभटी टेस्ट बारे जानिबार सामर्थ्य ताकू दियाई कोटा पिता कौ भलिया हेले खटा कहब कौ भलिया हेले मिठा कहब कौ भलिया हेले कषा कहब जीभ स्वाद बारी पारे किंतु आमे ताकू नहीं कि जत कहूजे यही स्वादटा रुचिकर ସେଇଟା ହେଲା ମନର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭାବମୟ ସତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହିଛି। The other day I said that most of the time people don't have their psychic being within them। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ନଥାଏ। I would like to explain Ma I would like to explain this in greater detail। ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। You must remember that ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ the inner beings are not in the third dimension। If you open up your body you will find only the viscera of the body which are in the third dimension। The inner beings are in another dimension, and when I say that some men don't have their psychic being within them, I don't mean that it is not at the center of their being, but that their outer consciousness is so small, so limited, so obscure that it is not able to keep contact, not only conscious but intimate, with the psychic being which extends beyond it in every way. It is so much higher and deeper than the other outer consciousness that there is no relation either of the quality or of nature between them. Religions say that you have a divine spark in you. It is well, they call it a spark, for it is so small indeed that it can be placed anywhere in the body without difficulty. But this does not mean that it is in the body, it is within the consciousness in another dimension, and there are beings who have a contact with it, others who have not. But if you come to the divine presence in the atom, the image is easier to understand. For there you too much the image is easier to understand. For there you touch so infinitesimal a domain that you are on the broader borderline where you can no longer distinguish between two, three, four or five dimensions. If you study modern physics, you will understand what I mean। ଆମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କଥା କହିଲେ ମନେ ପଡିଯିବ 2D 3D 4D ସବୁ ଜଣା ପଡିବ। ସେ ଯୋଉ ଡାଇମେନସନ କଥା ସେଟା ସେଇ 2D ଡାଇମେନସନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 2D ଡାଇମେନସନ ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଗର। ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ହଉଛି କେବଳ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ୱିଡଥ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତ ମାରିଛନ୍ତି କବାଟଟା ସମତଳ ହେଇଥିବ ଏଟା ହେଲା ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଫିଲ୍ମରେ କଣ କଣ 3D ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି। 3D ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ସେଥିରେ ସାପଟା ଆସୁଥିବ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ସାପଟା ତମ ମୁହଁ ଆଡକୁ ଆଉଛି ପୁରା ସିଏ ହାଉ କରିକି ଯେମିତି ମାରିଦବ ଛୋଟଟେ ତମେ ଭାବିବ ମତେ ମାରିଲା କି। ଏ 3 ଡାଇମେନସନ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଚେୟାର ପାଖରେ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଏୟାର ଟାଇଟ ଏୟାରରେ ସବୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫଣା ଟେକିକି ଫଣା ମାରୁଛି ସେ ସାପ ବିଷ ପଡିଲା ଭଳିଆ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଟିକେ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଲାଗିବ ସାପ ଆସି କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ ପୁରା ମାଡି ଆଉଛି ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ ରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ ଟା ହଉଛି ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ତାର ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ଅଛି ୱାଇ ଆକ୍ସିସ ଅଛି। जेड एक्सिस है आ गोटे 3 डायमेंशन आम जो पिक्चर टे देखुचे बाहर ये किंतु से डायमेंशन नुह ये फोर्थ डायमेंशन ये सूक्ष्म रे थाए। तापरे प्रभु कहउछन द फिजिकल हार्ट इन द इज इन द लेफ्ट साइड। आमर जदि आम देखिबा आमर हृदयटा जोटा फिजिकल हार्ट हृत्पिंडटा टिके बाँ को अछि से चित्र कला बेले बाँ पटू ढली ढले दियती लव र चिन्ह फिजिकल हार्ट सेटा हूँ सूक्ष्म स्थूल हृदय हृत्पिंड कथा कहु। तेणु ये मुझे कही रखे जो आमे जदि आध्यात्मिक पथर जो अग्रगति करुँच से जो स्थूल हृत्पिंड
से जो बाहर भावावेग ता भितरे न पशिया को चेष्टा करिबा भल पाइबाटा मां को जत रहउची सेतबेले सेटा समग्र जीव जगत समग्र वस्तु जगत प्रति एक भल पाइबा लागि रहइबो सेटा दिव्य प्रेम हेइजिवो सेटा दिव्य प्रेम हेइजिवो किंतु ए जो स्थूल हृत्पिंड कथा जो कहउची एटा टिके लेफ्ट साइड थाए बट द हार्ट सेंटर ऑफ योग इज इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट द कार्डियक सेंटर किंतु हमर आध्यात्मिक पथरे जो हार्ट सेंटर कहउची से पूरा ठीक मझिरे ता माने हमर पंजरा हाड़ जोठी सरला जो पूरा मझीटा सेठी होची हमर हार्ट सेंटर आई नेवर हार्ड ऑफ टू लोटसेस इन द हार्ट सेंटर को चिट्ठी प्रभु लिखछंती आई नेवर हार्ड ऑफ टू लोटसेस इन द हार्ट सेंटर बट इट इज द सीट ऑफ टू पावर्स प्रभु लिखछंती हमर हृद केंद्र रे दुईटी पद्म नाही अछि बोली कोठी मु सुनिनी जे चिट्ठी लिखि ताम कहउछन किंतु हां यह दुई शक्ति विशिष्ट इन फ्रंट द हायर वाइटल और इमोशनल बीइंग बिहाइंड अनकंसील्ड द सोल और द साइकी बीइंग बाहर को इन फ्रंट बाहर को उच्च प्राण उच्च अंग भावना भावस्पंदन भावसत्ता एटा बाहर को देखा जाउची आ बिहाइंड पश्चात रे संगुपित ही रही आत्मा बा चैत्य सत्ता से हार्ट सेंटर रे दीटा जाक थाए द अपेक्स of the psychic and emotional center like the apex of all centers is in the backbone the base in front in middle of the sternum आमे वर्तन कले छाती पंजराटा ठीक पश्चात रे हमर बैकबोन रही जेतेबेले जने जो प्राणायाम करंती जने स्थूल भाव रे हठ योग करंती सेतेबेले से माने निजर ए जो कुंडलिनी शक्ति को जो जागृत करंती सेतेबेले एटा हमर ठीक छाती पंजरा हाडर पश्चात रे बैकबोन पाखरे सेही सेंटर टी एक्टिव हुए ताको प्रभु लिखछंती सेठी एक्टिव हुए द हार्ट इज द सेंटर ऑफ द बीइंग एंड कमांड्स द रेस्ट as the psyche being or chaitya purusha is there it is only in that sense that all flows from it for it is the psychic being who each time creates a new mind vital and body for himself तो ये चैत्य सत्ता ही निजे कौन करे प्रत्येक समय से जो नूतन रूप ग्रहण करुची सेतबेले से गोटे प्राण गोटे मन आ गोटे शरीर नैकरी आसे बा रूप ग्रहण करे द साइकिक बीइंग डज नॉट मेक सेंटर्स फॉर इटसेल्फ इन द आधार द सेंटर्स आर देयर चैत्य सत्ता निजे गोटे जागा तैयारी करेनी से ऑलरेडी सेठी ही थाए द साइकिक बीइंग कैन टेक कंट्रोल ऑफ द सेंटर्स दैट आर ऑलरेडी देयर चैत्य सत्ता सेठी जाईकरी सेठी कोन करे समग्र सत्ता को जे जो केंद्र रे जोटा रहिछि ताको नियंत्रण को नै जाई पारे द हार्ट एंड द नाभेल सेंटर हमर हृत्पिंड एवं नाभि केंद्र एंड द टू बिलो द नाभेल आउ दुईटी होछि हमर नाभि रो तळ मुंड रे also the mind and the vital are not abolished they were brought under the psychic influence and the psychicized or they are occupied by the higher consciousness from above and transformed into its instruments एठी लिखछंती मा लिखछंती कोन लिखछंती माइंड भाइटल एठी पूर्ण भाबे अबोलिस्ट हे जनांती से माने सम्मुख को आसंती अंडर द साइकिक इन्फ्लुएंस एंड साइकिसाइज से माने चैत्य प्रभाव रे प्रभावित होंती चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित होंती और दे आर ऑक्युपाइड बाय द हायर कॉन्शियसनेस नचेत से माने उच्चतर चेतना द्वारा अधिकृत हेबे फ्रॉम अबव एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स इंस्ट्रूमेंट्स ताहले से कोन करियो तापरे समग्र सत्ता को ता निज लैंग्वेज रे निज प्रभाव रे से प्रभावित करिवो तापरे से तार डिसीजन तार सबु प्रकार रो एक्सप्रेशन बा परिप्रकाश
ସବୁ ଯାକ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଏଠି ସାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଆଜି ସାରିବା। Thank you all, Arabar.